میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، اس وقت ایک ہی خبر ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ سہیل وڑائی صاحب نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات کا احوال اپنے کالم میں لکھا ہے۔ ہر کوئی اس کالم کا اپنی مرضی کا مطلب نکال رہا ہے۔ شہر اقتدار میں اس حوالے سے کیا گوسپ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس کالم کو پہیلیوں کے انداز میں لکھا گیا ہے اور اس کو کالم کہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ 5 بڑے دعوے ہیں۔ ایک ایسی خبر ہے جو اس سے پہلے صرف ذرائع سے رپورٹ ہو رہی تھی، اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے اور حکومت کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ یہ تمام چیزیں ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور اس میں آپ کو مستقبل قریب میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا ہونا ممکن ہے، وہ لمٹس جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں۔ میرے خیال میں ظاہر ہے کہ اس کالم پر سہیل وڑائی صاحب کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن کرنٹ سینیریو میں شاید سب سے امپیکٹ فل چیز ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ پاکستان کے زمینی حقائق کو سمجھتے ہو کہ ڈیسیجن میکر، پالیسی میکر یا موسٹ پاورفل پرسن ان پاکستان وہ تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے۔ اگر ان کی زبانی کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور دعویٰ کرنے والا شخص اپنے نام، اپنی تصویر اور اپنی شناخت کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبالغہ بڑا چانس ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ صحیح، وہ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد کے اوپر وہ سامنے رکھ دے گا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہیویلی ایڈیٹڈ ہے۔ اچھا، سہیل وڑائی صاحب نے اس کی اپنے ذہن میں ہی ایڈیٹنگ کی ہے اور ایڈیٹنگ اس تدوین کے بعد، اس ایڈیٹنگ کے بعد جو ہے وہ اس کو صفحہ کرتاس کے اوپر اتارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا تو اس کو ایک کالم کے طور پر ہے، لیکن اس کالم میں دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی نشست تھی جس میں انہوں نے کھردرے سوالات کیے۔ اب یہ دعویٰ ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھردرے سوالات کیے، تو سوال جواب انٹرویو میں ہوتا ہے، تو یہ ایک نارمل گپ شپ یا انٹریکشن نہیں تھی۔ آپ سوال کر رہے تھے، آپ کو جواب مل رہے تھے، تو یہ بیسیکلی پہلا نون انٹرویو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا۔ صحیح، اور اب اگر 2 گھنٹے کی نشست تھی اور کالم جو ہے وہ ایک مختصر سا ہے جس میں صرف 4 یا 5 ایسے جملے ہیں، باقی باتیں زیب داستان کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید انہوں نے ابھی لکھنا مناسب نہیں سمجھا، سرے سے لکھنا ہی مناسب نہیں سمجھتے، یا انہوں نے پہلا پارٹ بھی ہو سکتا ہے انٹرویو، وٹ ایور، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ وقت بتائے گا، یہ ان کے ذہن میں موجود ہوگا جو بھی انہوں نے وہ ہوا۔ لیکن اس میں انہوں نے سہیل وڑائی صاحب نے اپنی صفائیاں بھی دی ہیں، اپنے جو سورس ہیں یا جن کے ساتھ ظاہر ہے کہ رابطہ ہے ان کو سیف گارڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، ان کی جس حد تک تعریف ہو سکتی تھی وہ بھی کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے بطور جس طرح ایک مشیر ہوتا ہے، انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے کہ ہماری معروضات بھی سنیں۔ صحیح، اور ان معروضات میں انہوں نے سارے گھروں کو راضی رکھنے کی بھی کوشش کی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کم از کم جو انہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق، جی، اور حکومت کو بھی بتا دیا ہے کہ میں نے آپ کی سفارش کر دی۔ باقاعدہ سفارش کیا بھائی حکومت کی، اپنی جو معروضات انہوں نے رکھی ہیں، اب جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے اس میں پہیلیاں ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ساری پہیلیاں ہیں۔ صحیح، اور حکومت پر کیوں لٹکتی تلوار ہے، اور ایسے وقت میں جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ بیٹھے اور مذاکرات کرے، اس وقت جو کالم ہے، کالم کچھ اور بتا رہا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے بار بار تحریک انصاف کی یا عمران خان کی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے، اور when they say کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے، اور آپ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ سنیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے ایک شخص، جی، تو وہ ڈائریکٹلی دے نو کہ ہم نے اگر مذاکرات کو بامانی، بامقصد اور نتیجہ خیز بنانا ہے جی، تو وہ طلال چودھری کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے نا، بالکل، وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے، وہ اسحاق ڈار کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے، وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ نے ان کو بامانی، بامقصد اور نتیجہ خیز بنانا ہے۔ بہرحال کالم جو ہے اس کا عنوان ہے کہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات۔ سہیل وڑائی صاحب نے آغاز میں پہلے پیراگراف میں اپنی صفائیاں دی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ کیوں کر ملاقات اور کیسے ممکن ہوئی، اور انہوں نے اپنی پوری صفائی دی ہے کہ یہ ارینجڈ، مینجڈ نہیں ہے، صحیح، وہ اس کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار لوگ تو بے پر کی اڑانے کے ماہر ہیں، ایک سابق ایڈیٹر نے تو برسوں پہلے امریکہ میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دعویٰ کر دیا تھا کہ اس عاجز نے جلا وطن نواز شریف اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات اور ڈیل کروا دی ہے، اور تو اور ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے ہونہار صاحبزادے بھی یہ خبر اڑانے میں پیش تھے۔
हालांकि उस वक्त तक मैंने जनरल आसिम मुनीर को सवाए टीवी के कभी बिलमुशाफा देखा भी नहीं था। सही। जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, गायबाना तौर पर उनकी तारीफ व तनकीद दोनों सुनने में आती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मुलाकात में मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ्स का तकाबुल पेश करते हुए मिसालों से वाज़े किया था कि जनरल आसिम मुनीर उन सब से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। उन्होंने मुझे भी ये भी बताया था कि उनकी नुमाया खूबी यह है कि वो इधर की दिखाकर उधर को गेंद नहीं मारते और ना ही वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। इसी तरह मेरे कई दिहाइयों के देरीना दोस्त मोहसिन नकवी भी हर मुलाकात में जनरल साहब के वाक़यात और खूबियों का दफ्तर खोल बैठते। मोहसिन नकवी राज़ों को गहराई में दफन रखने, कम गोई और खामोशी से हर सवाल को टालने का फ़न बखूबी जानते हैं। यानी उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को क्लीन चिट दी कि मन कुछ नहीं दस दे जी, वो टाल देते हैं, वो बड़े फ़न से और महारत से वो करते हैं। उनके अंदर क्या तूफ़ान बरपा होते हैं चेहरे की कैफियत से दोस्तों पर तो यहाँ हो जाते हैं, मगर ख़ुद उनकी इस बारे में कभी ज़बान नहीं खुलती। बतौर सहाफ़ी में तजस्सुस से मजबूर होकर मोहसिन नकवी से दोस्ताना और कभी कभी शिकवे के अंदाज में कहता रहा कि जनरल साहब से मुलाकात करवा दो। मोहसिन नकवी हंस कर कहते, मैंने आपका पैगाम दे दिया है, मगर वो सहाफ़ियों से मिलना नहीं चाहते। एक बार मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में तल्ख मुकालमा हो गया कि आप मेरा पैगाम ही नहीं पहुँचाते, वरना मुलाकात कैसे ना होती। अगले सुबह मोहसिन नकवी ने बताया कि आपका ख़त और पैगाम मैंने जनरल साहब को पहुँचा दिया है, और उन्होंने मुस्कुराकर उसे ISI के सरबराह जनरल आसिम मलिक के हवाले कर दिया। गोया कि सुहेल बड़ाई साहब ने ख़त भी लिखा था, वो ख़त जो है वो हवाले हुआ, फिर वहाँ से DGI के हवाले हो गया। फिर आगे जो है वो सुहेल बड़ाइच कहते हैं कि मुझे मोहसिन नकवी की बात पर यकीन ना आया और मैं समझा कि ये बात सिर्फ मुझे टालने के लिए है। मगर दूसरे दिन मलेशिया के वज़ीर आज़म को एजाज़ देने की तकरीब सदारती महल में हुई, तो वहीं पहली दफ़ा जनरल आसिम मुनीर से दुआ सलाम हुई। उन्होंने ना सिर्फ गुज़श्ता रोज़ के पैगाम की तस्दीक की, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मेरी दरख्वास्तों का भी मुस्कुराकर इकरार किया और कहा कि ज़रूर जल्द मिलेंगे। यहाँ तक जो है वो उन्होंने बेसिकली मजमून बांधा है जी कि मुलाकात क्यों कर हुई, कैसे हुई और उसके लिए कितनी तगोदो जो है वो की गई। बिलाखिर वो पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुई। ये पहली मुलाकात थी। मैंने न कभी खुफिया मुलाकात की थी और न आज की। ये एक आजिज़ सहाफ़ी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी, जिसमें मेरे खुरदरे सवालात थे और उनके वाज़े और शफाफ जवाबात। ज़ाहिर है कि अब इसमें मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये जब वो बताते हैं कि कितनी तवील मुलाकात थी, तो कॉलम में चीज़ें उतनी तवील नहीं हैं। सही। अब ये खुदा जाने कि सुहेल बड़ाइच साहब ने किस वजह से उसको इतना मुख्तसर लिखा है, ये अब ज़ाहिर है कि इसका जवाब वही दे सकते हैं। बहरहाल एक ख़बर जिसकी तस्दीक हुई है वो मेरा ख्याल है स्टैंड आउट करती है मेरे लिए, तो इस पूरे कॉलम में जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है, क्योंकि देखें वो जो मुआफ़ी वाली बात है ना, वो बात पहले से टॉक ऑफ द टाउन है, एवरीबडी नोस। वो DGI वो बात पहले कर चुके हैं। बहरहाल वो भी एक बड़ा दावा है जो अब डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मंसूब कर दिया है। और पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर आप जहन में रखें तो ये बात याद रखें कि अपने नाम से, अपने चेहरे से, अपने इंट्रोडक्शन से, अपने कॉलम में मेरा नहीं ख्याल कि मुबालगा आराई की जा सकती है, उसकी गुंजाइश है। सही। तो वो जो है जहाँ है जैसे है कि बुनियाद के ऊपर वो सामने रख दिया गया होगा। आगे क्या कहते हैं जी सुहेल बड़ाई साहब? वो कहते हैं खुरदरे सवालात थे और उनके वाज़े और शफाफ जवाबात। बात सियासत से शुरू हुई और बिलखुसूस इन अफवाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़े तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। दरअसल इनके पीछे हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासर हैं। अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। जनरल आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत के तदब्बर और बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पुरखलूस काम करने को सराहते रहे।
انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ سیر و خون جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہوگا اس کالم کے بعد. انہوں نے الطاف حسین کے لہجے میں کہا ہوگا کہ سہیل بڑائچ کدھر ہے, ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر. بہرحال یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ امپورٹنٹ خبر تھی کہ وزیر اعظم یا صدر کے حوالے سے کوئی پلان ان دا میکنگ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کالم کو آگے پڑھتے ہیں اور آگے اس خبر کی تصدیق سنتے ہیں جس خبر کے بارے میں ابھی تک صرف دعویٰ ہی کیا تھا ذرائع کے مطابق, جی, تو پھر آپ کو یہ ضرور سمجھ آ جاتی ہے کہ جلد یا بدیر وہ موقع آنے والا ہے جہاں وزیر اعظم کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے, اچھا, جہاں آصف علی زرداری کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے, جہاں موجودہ حکومت کا ڈھانچے کا چہروں کے تبدیل ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہونا ہے. صحیح. یہ جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا, جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا, مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا. گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. معاشی بحران کے حوالے سے جب اس میں جو کیچ فریز ہے نا وہ مصالحت ممکن ہے, مطلب ایک دعویٰ تو ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں یہ ہے نا کہ کانٹا لگ گیا اور جی, بالکل ہی یعنی کہ جو ہے وہ دروازے بند ہیں اور فلاں ہے, تو وہ تو نہیں ہے. یعنی اب اس میں ایک چیز واضح نہیں ہے کہ یہ جو معافی کی بات کی جا رہی ہے یہ پبلک اپالوجی ہے یا یہ کلوز ڈور بیہائنڈ دا ڈورز اپالوجی بھی کنسیڈر ہوگی. یہ جو مصالحت ہے یہ اگر ہوتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک پر, البتہ حکومت کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہیں یہ جملے, صحیح, کہ مصالحت ہو سکتی ہے. یہ بات آپ علیحدہ رکھ دینا سائیڈ پہ کہ عمران خان یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, تحریک انصاف یہ کرے گی یا نہیں کرے گی, بٹ دیر از اے پاسبلٹی, صحیح, اور اس کا راستہ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے. آگے چلیں تو کالم میں کیا لکھا گیا جی. معاشی بحران کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی. اب اس سے پہلے 10 سال کا پلان ہے, 2029 کے بعد بھی یہی چہرے دیکھ رہے ہیں. یہ صرف دعوے تھے, یہ صرف ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ یہ اپنے بلاگز میں, اپنی خبروں میں, ٹیلی ویژن سکرینز پر اپنے تجزیوں میں یہ بات کرتے تھے کہ 10 سال کا پلان ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوٹ کیا گیا ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہ 5 اور 10 سال کا پلان روڈ میپ. اب جب آپ روڈ میپ کی بات کرتے ہیں تو روڈ میپ کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرامت مغل صاحب میں نے آپ کو لاہور لے کر جانا اپنا گر کسی اور کے حوالے کہ میں نے آپ کو لاہور لے کر جانا ہے, آئی ایم ان دا ڈرائیونگ سیٹ, اسٹیئرنگ میرے پاس ہے, اور میں جیلم کے پاس جا کے آپ کو کہوں گا کہ راہ پیا جانے تھے, واہ پیا جانے. مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا. اب سوال اس میں ظاہر ہے کہ اب وڑائچ صاحب نے اس پہ شاید فالو اپ کوشچن کیا یا نہیں کیا, پوچھا یا نہیں پوچھا, لیکن ایک جینوئن سوال جو ذہن میں آتا ہے اس بات کو سن کے کہ 5 اور 10 سال کا, تو یہ 10 سال کا آغاز 2022 سے سمجھا جائے یا 2025 جب وڑائچ صاحب گفتگو کر رہے ہیں, یہ سوال جواب کر رہے ہیں کہ جو 5 سال کا یا 10 سال کا روڈ میپ ہے, وین ڈز اٹ اسٹارٹ. اگر تو 22 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو 3 سال کی ظاہر میں آپ کس سٹیج پر آئے ہیں اور اگلے 7 سال میں کیا اچیو کرنا ہے, وچ مینس دی پروگرام اینڈز ان 2032 2032. لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ 10 سال کا روڈ میپ اب سے ہے تو 2035. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ جو 10 سال کا روڈ میپ ہے اس سے مختلف سوالات اور چیلنجز سامنے ہیں. 2035 تک اگر یہ ہے یا 2032 تک بھی ہے, تو جب یہ بات چل رہی ہے کہ موجودہ اسمبلی اپنی مدت بڑھا لے گی, تو کیا کرنٹ سیٹ اپ ہی چلنا ہے یا چہرے بدلنے ہیں؟ لیکن منیب فاروق یا الیکشن ہونا ہے؟ جی,
इलेक्शन होना है तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर आ जाना है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, इमरान खान से मुसालहत हो जानी है, या शहबाज शरीफ साहब ने कंटिन्यू करना है, या मोहसिन नकवी साहब ने आना है। ऐवान सदर भी 2032 तक सेम ऑक्यूपेंट या 2035 तक नहीं रखता हुआ नज़र आ रहा। तो जब 10 साल के रोड मैप की आप बात करते हैं कि इस 10 साल का रोड मैप है, तो 10 साल में तो बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। आपको इस सवाल का जवाब ज़ाहिर है कि 10 साल के अंदर क्या होगा, इमरान खान जेल में रहेंगे या जेल से बाहर आ जाएंगे, तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, जी शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाएंगे या गिरफ्तार रहेंगे, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, उनको भी सबको बाकी 10-10 लोग। साल की सजा। अब नहीं, ये सवाल है ना कि अब इसी तरीके से चलना है या मामले ने तब्दील हो जाना है। सही। ये तो अब 10 साल की बात हो रही है ना, एंड ऑफिशियली 10 साल की बात हो रही है कि 10 साल के इस रोड मैप में आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आलम है वो यही रहेगा या इसमें कुछ तब्दीली आनी। सही। जो गेम में इस वक्त आपको फेसेस नज़र आ रहे हैं, इन्होंने एज इट इज़ चलना है। जब ये खबरें चल रही हैं कि 2050 अरब की करप्शन जो है, करप्शन नहीं सॉरी माली बेज़ाब्तगी जो है वो पेट्रोलियम के सेक्टर में हो गई है, 500 अरब का चीनी का स्कैंडल है, 1700 अरब का गंदम का स्कैंडल है, 2000 अरब की फाइल्स जो हैं वो बन चुकी हैं। मौजूदा हुकूमत में और ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं और रुकावट डाल रहे हैं और उसको गो स्लो करवा रहे हैं। और ये जितने 1000 अरब की करप्शन गिनवाई गई है या गिनवाई ऑफ लेट हालिया अरसे में गिनवाई गई है, इतने तो सऊदी अरब में अरब नहीं है जितने अरब की ये करप्शन है। तो जिस रोड मैप की हम बात कर रहे हैं या जिस 10 साल की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं जमाना ने करनी है, गल इन्ह जमाना ते रहेगी। हाँ। जहाँ पर आपने देखा है ना कि वो एनर्जी ड्रिंक पी के मियाँ साहब भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल आगे चलें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ज़ाहिर है कि ये कॉलम। उसमें आगे जनाब कहते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडेक्स से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है और इस ख़जाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। नाउ ये जो कर्जा उतारने के लिए मामला है और पाकिस्तान की जो हिडन वेल्थ है मादनियात के शोबे में, बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि दैट इज़ दी रोड मैप। सही। और इस हवाले से फिर वो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है, हम एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। उन्होंने सदर ट्रंप, अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इसके फॉलोअप में जो एक वीडियो करेंगे ना, वो इस स्पेसिफिक पैराग्राफ के हवाले से है। ये जो डिप्लोमेटिक वंडर हम अचीव करने की बात कर रहे हैं, ये नामुमकिन नहीं है ये मुमकिन, लेकिन इफ़ पाकिस्तान पुल्स दिस ऑफ, ये एक इतना बड़ा सफारती वंडर होगा जिसकी दुनिया में, रहती दुनिया में मिसालें दी जाएंगी कि हमने ये भी कर दिया था। सही। क्लोज टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है। एंड दैट वुड मेक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एज द बेस्ट डिप्लोमेट इन द वर्ल्ड। सही। क्योंकि नामुमकिन के करीब चीज़ है ना, वो हम उसको अलहदा से बात करेंगे कि आप बेसिकली इस वक्त प्लान क्या कर रहे हैं, नई दिल्ली से क्या रिपोर्ट हो रहा है और हकला DI खान मोटरवे से क्या रिपोर्ट हो रहा है जी। तो उसके तनाजुर में जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अपहिल टास्क है, कितना मुश्किल काम है जिसके बारे में बात की जा रही है। उन्होंने सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश को जेन्युइन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के लिए नोबल अमन इनाम की सिफारिश में पहल की। अब बाकी दुनिया हमारी पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हर मौके पर भारत और उसके हिंदुत्व रहनुमा मोदी के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब करते रहते हैं, जो मौजूदा हुकूमत नहीं करती रहती है। ये मेरा जुमला है, जो मियाँ साहब नहीं करते रहते हैं। ब्रसल्स में भी उन्होंने जहां भारत को मुतनब्बे किया कि वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे, वहाँ उन्होंने अफ़गान हुकूमत को भी वार्निंग दी कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद की जाए, वरना एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। उन्होंने कहा कि हमने अफ़गानों पर साल हर साल तक मेहरबानियाँ और एहसानात किए, उसका बदला उतारने के बजाय
हमारे खिलाफ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। यूरोप के मरकज़ी शहर ब्रसल्स में होने वाली यह कॉन्फ्रेंस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के सरबराह सैयद कमर रज़ा शाह और मेरे फैमिली फ्रेंड और मेहरबान सरदार ज़हूर ने मिलकर करवाई थी। इसमें यूरोप भर से सैकड़ों ओवरसीज़ पाकिस्तानी शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर का जंग के फातह के तौर पर इस्तकबाल हुआ। एक ओवरसीज़ ने तो झुक कर उनके हाथों को चूमा, कई एक ने सदियों के बाद किसी मुसलमान मुल्क की काफिर मुल्क पर फतह पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इसके बाद सुहेल वड़ाई साहब बताते हैं कि उन्होंने क्या मशवरे दिए। अच्छा, मशवरे जी, जी। कि सर ये भी करें ये भी करें। उसमें बड़ी दिलचस्प मेरा ख्याल है कि जो शायद सबसे कम डिस्कस होने वाला पैराग्राफ है, अब हम उस पैराग्राफ पे पहुंच चुके हैं सही। इस कॉलम के, क्योंकि इसमें जो बात की गई है उस बात के अंदर भी एक बात है और वही असल में सारी बात है। मुगल साहब, जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं। हालांकि आम तौर पर हुक्मरानों और जर्नैलों के इर्द गिर्द हटो बच्चों का शोर होता है, मगर वो घंटों खड़े होकर कम से कम 200-300 लोगों से मिले, हर एक से मुसाफा किया, उनके साथ तस्वीर बनवाई और हर मुलाकाती के एक आध सवाल का जवाब भी दिया। उनके चेहरे पर कोफ्त नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट थी। एक दो साथियों ने मशवरा भी दिया कि इतने लोगों से मिलना बदइंतज़ामी पैदा कर देगा, मगर उन्होंने इज्ज से कहा कि ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इनका दिल कैसे तोड़ा जाए। और फिर जब तक आखिरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे हाथ मिलाकर रुखसत नहीं हुआ, वो अपना ये फ़र्ज़ निभाते रहे। एक सियासी वर्कर ने मुझे कहा कि इतना हौसला तो सियासी लीडरों में नहीं कि हर एक से मिलना गवारा करें। फील्ड मार्शल ने इस आजिज़ की मारूज़ात को कमाल मेहरबानी से सुना। Now that is the point कि फील्ड मार्शल ने इस आजिज़ की यानी सुहेल वड़ाई साहब की मारूज़ात को कमाल मेहरबानी से सुना। सबसे बड़ी आवाज़ तो यही है कि सिविलियन निज़ाम चलता रहे। सही। यानी आप सिफारिश किस चीज़ की करते हैं? जी, गोया आपके जहन में ये खदशा मौजूद है या आपको गुफ्तगू से ये अखज़ हुआ कि शायद सियासी निज़ाम ना चलता रहे, लिहाजा सबसे बड़ी आवाज़ यही है कि सियासी निज़ाम चलता रहे। ये अब उन्होंने कहा है, दावा किया है, तो मैं उसको बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चलता रहे, इसको मसलहत और मसालहत से मज़ीद नुमाइंदा बनाया जाए। यानी पहली सिफारिश उन्होंने शहबाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत की कि इन्होंने चलन दो। अगली सिफारिश उन्होंने PTI की जिसमें उन्होंने कहा कि इसको मसलहत और मसालहत से मज़ीद नुमाइंदा बनाया जाए, गोया कि PTI को स्पेस दी जाए ताकि वाकई मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। तो बतौर मशीर सुहेल वड़ाई साहब ने उनको बताया कि मौजूदा हुकूमत को भी चलने दें, जो बातें चलती हैं कि निज़ाम लपेट दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ ना हो, और इसको मज़ीद इंक्लूसिव बना लें, शमूलियत कर लें, मसलहत कर लें, मसालहत कर लें। अब वड़ाई साहब इस पे मज़ीद को फॉलोअप इंटरव्यू देते हैं या फॉलोअप कोई और चीज़ लिखते हैं। अलबत्ता ज़ाहिर है कि 2 घंटे में इससे कहीं ज़्यादा बातें हुई होंगी। वो वड़ाई साहब ने क्यों नहीं उसको हिस्सा बनाना मुनासिब समझा, इसका जवाब उनके पास होगा। अलबत्ता हम वो जो बैनुल अक़वामी वाली बात है उसके ऊपर अलहदा से बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।